काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सवार। जब बदर की लड़ाई के लिए मुसलमान निकले थे तो 2 घोड़े 6 जने 8 तलवार, और जिनके पास तलवारें नहीं थी खजूरों के डंडे तोड़े थे। ये अल्लाह के मुजाहिद थे, चले थे जंग करने। काफिरों ने कहा, यहूदी दुकानों पर बैठे थे, कहा लड़ाइयां लड़ी जाती हैं हालात हरबो ज़रब से, तुम्हारे पास तो असला ही नहीं है, किस बलबूते पे जा रहे हैं? तो हुजूर चादर की बुक्कल हमारे साथ साथ जा रहे थे, तो इशारा करके कहा, न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो इस सादा सी काली कमली वाले, हमारा असला ही पे। और फिर मुसलमानों ने वो डंडों से जो लड़ाई लड़ी और उन तलवारों से जो लड़ाई लड़ी, अगले दिन मेरे रब ने भी उसको यौम फुरकान कह के पुकारा। तो जिहाद तो बाकी रहेगा, लेकिन बहरहाल उसने कोशिश की, और इसलिए आज भी उनको सपोर्ट किया जा रहा है कि मुसलमानों के अंदर रखना पैदा किया जाए, इनको जिहाद से हटा दिया जाए, लेकिन इस उम्मत से जिहाद कभी खत्म नहीं होगा। और ता आके हजरत इमाम महदी आए, हजरत ईसा आए, इस्लाम का हलवा, और वो वक्त आने वाला है, वो वक्त दूर नहीं है कि हजरत ईसा भी आएंगे, हजरत इमाम महदी भी आएंगे। और ये भी सुन लो, हजरत इमाम महदी हमारे फार्म हाउसेस में नहीं आएंगे, वो हमारे बंगलों में नहीं आएंगे, वो उन्हीं के पास आएंगे जिनके हाथ में इस्लाम का परचम है, जो अपनी जाने हथेलियों पे रख के बरसरे पैकार और रक्षा के दरवाजों पर लड़ रहे हैं। इमाम महदी उन्हीं के पास है, और वो कितना शानदार नमूना होगा। अल्लाह अकबर, मेरे और आपके आका और मौला ने किस फख्र से, किस शान से कहा होगा, हमारे वो क्या मंजर होगा जब ईसा इब्ने मरियम आएंगे, लेकिन इमाम तुमसे होगा। फजर की नमाज का वक्त होगा, इकामत कही जा चुकी होगी, और दिमश्क की जामे मस्जिद के शर्की मीनार से हज़रत ईसा उतरे, ताज़ा आसार वुज़ू आपके बदन से हलैदा होगा, पानी की कतरा टपक, सफ़े बन चुकी होंगी। हज़रत इमाम महदी उनको कहेंगे कि आओ मुसल्ले पे नमाज पढ़ाएं, हज़रत ईसा कहेंगे नहीं आप ही पढ़ाएं, तो हज़रत इमाम महदी नमाज पढ़ाएंगे, हज़रत ईसा पीछे पढ़ेंगे। तो मेरे हुजूर ने फरमाया वो कैसा मंजर होगा जब इब्ने मरियम आएंगे, लेकिन इमाम तुमसे होगा। अल्लाह और फिर अल्लाह इस्लाम को वो शान अता करेगा, वो अज़मत अता करेगा। हज़रत इमाम महदी जब आएंगे, हज़रत ईसा आएंगे, उस वक्त उम्मत 3 ग्रोहों में बंट चुकी होगी। एक फरार का रास्ता इख्तियार कर चुका होगा, मंतक़े बगा रहा होगा, नहीं नहीं इतनी बड़ी ताकत से नहीं लड़ा जा सकता। एक ग्रोह काट दिया गया होगा, शहीद हो गया होगा, और एक ग्रोह लड़ रहा होगा, बरसरे सरकार होगा, अगरचे वो बहुत ज्यादा नहीं होंगे, थोड़े होंगे। हजरत ईसा उनके पास होंगे और कहेंगे बताओ क्या करें, या तो मैं बद्दुआ करता हूँ और ये काशाक हो जाए, और या फिर हम लड़ते हैं, दोनों में से एक इख्तियार है, क्या है तुम्हारा? तो वो कहेंगे कि हम तो लड़के मैदान में, खरीदे ना हम जिसको अपने लहू से, मुसलमान के लिए नंग है वो बादशाह, वो कहेंगे हम तो लड़के। हज़रत ईसा फरमाएंगे चलें, अल्लाह हमें पता देगा, और फिर अल्लाह ताला इस्लाम को ऐसी शानदार पता देगा कि ये जो है वो सहूदी भागते हुए मारे जाएंगे, हत्ता कि दरख्तों की ओट में पत्थरों के पीछे भी छुपेंगे, तो वो भी आवाज देके कहेंगे इधर आगे जालिम मेरे पीछे छुपा हुआ, और इस्लाम का परचम बुलंद होगा। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, सही हदीस है कि पत्थर और ईंट गारे का बना हुआ कोई घर, चमड़े और ऊन का बना हुआ कोई खैमा बाकी नहीं बचेगा जिसमें कलिमतुल इस्लाम दाखिल नहीं होगा। कोई शरक से गरब तक, शमाल से जनूब तक अगर कोई झंडा सर बुलंद होगा तो मेरे हुजूर के नाम का झंडा बुलंद होगा। अल्लाह इस्लाम को गलबा देगा, वो वक्त आने वाला है। अल्लाह हमारी नस्लों को इमाम महदी के असाकिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा होने की हिम्मत अता करे, वरना वो जो दज्जाल पैकेज लेके आएगा, वो जिंदा भी करेगा, मारेगा भी, और मुआशी पैकेज भी देगा। नहीं अगर हमारे साथ चलोगे तो तुम्हें पत्थर के जमाने में धकेल देंगे। तो मैं तो डरता हूँ कि हमारी तो अभी तक तैयारी नहीं, अगर आज दज्जाल आ जाए तो कितने लोग दज्जाल के साथ खड़े, उसकी दलीलें उनको समझ में आएंगी। हाँ जी हमें डॉलर भी चाहिए, हमें दुनिया के साजो सामान भी चाहिए, तो वो दलीलें और पैकेज ऐसे देगा। लेकिन जिनके सीने में ईमान का चरागा होगा, उनको 2 आंखों के दरमियान दज्जाल के माथे के ऊपर है, तो उसकी एक आंख होगी, माथे के ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा काफिर,
اور اس کو ان کے ٹکڑے بھی کر دے گا، لیکن وہ دجال کا ساتھ نہیں دیں گے، امام مہدی کا ساتھ دیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دجال جو ہے وہ اپنے فتنوں کے ساتھ تو ظہور پذیر ہو گیا، لیکن عملی طور پہ اپنے مجسم پیکر کے ساتھ جو ہے وہ ظہور پذیر ہونے والا ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو دجال سے نفرت بھی سکھانی ہے، اس کی پہچان بھی سکھانی ہے۔ ہم بھول گئے، صحابہ دجال کے بارے میں اپنی اولاد کو ایسے بتاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی ہیں، اور ہم نے تو اپنے اولاد کو اور اپنی نسلوں کو حتیٰ کہ ممبر و محراب سے بھی اللہ ماشاءاللہ بہت کم ہو گئے کہ دجال کے بارے میں ہم بتائیں۔ صحابہ کو حضور نے جو ہے جب دجال کے بارے میں بتایا تو کھجوروں کا ایک جھنڈ تھا قریب، تو حضور نے کہا بس وہ آنے والا ہے۔ تو صحابہ کو لگا کہ شاید اس جھنڈ کے پیچھے ہے اور ابھی نکل کے آئے گا، اس قدر دجال قریب تھا۔ اور آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اب تو دجال کا ظہور ہونے والا ہے، تو ہمیں دجال سے، دجالی فتنوں سے آگاہ ہونا پڑے گا اور عملاً نفرت کرنی ہوگی۔ آج بہت سارے دجالی فتنے ہمارے ہاتھوں میں اور ہمارے گھروں میں پہنچ چکے ہیں، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو راست اقدام نہ کیا، راسخ عقیدہ مسلمان نہ بنایا، تو دجالی فتنوں کا ہم شکار ہو جائیں گے اور دجال کے پیروکار بن جائیں گے۔ اس لیے ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے دامن میں آنا ہوگا۔ تو یہ ان کو بھی دجال کہا گیا جو جھوٹے مدعی نبوت تھے، اور وہ دجال اعظم ہوگا، سب سے بڑا دجال جو بعد میں آئے گا۔ اللہ دجالی فتنوں سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے، اور اپنی خاص عنایتوں اور کرم نوازیوں اور رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضرت قبلہ پیر صاحب کی صحت کے حوالے سے کہا گیا، اللہ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیرے حضور ملتجی ہیں، اپنے کرم سے ان کو کامل عاجل شفا عطا فرما۔ اپنی خاص اللہ انہیں بھی شفا کاملہ عاجل عطا فرما۔ جتنے لوگ آئے ہیں اللہ سب کو اپنی خاص رحمتوں کا سایہ عطا فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں ان کی جھولیوں میں۔ صلی اللہ تعالی علی نبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ عوام سے گزارش ہے اپنے محترم کا احترام فرمائیں، یہ آپ کے مہمان خصوصی ہیں، ان کا احترام فرمائیں اور راستے کو خالی فرمائیں۔ تمام عقیدت مندوں سے گزارش ہے علامہ صاحب کے راستے کو خالی فرمائیں اور ان کا ادب فرمائیں۔ اس کے علاوہ ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ آج کی اس کانفرنس میں میلاد مصطفیٰ کی یہ پرچی بھی لائی گئی ہے۔ اس پرچی میں پیسے جمع کیے جاتے ہیں میلاد شریف کے پروگرام کے لیے، جو کہ ہر سوموار کو کیا جاتا ہے۔ تمام عقیدت مندوں سے تعاون کی بھی اپیل ہے۔ شکریہ۔ چلو جی کتنے دیکھتے نہیں ہو، میں بھی تو بند کرا دہلی میں جاتا ہے